कलकत्ता सेंटर की तरफ से, सेवक और विश्वासियों की तरफ से मैं आप लोगों को प्रेज द लॉर्ड बोलता हूँ। On behalf of Kolkata Center, all the workers and the believers, I bring greetings to you all. कलकत्ता सेंटर थिबा समाज सेवक विश्वासी मानको ठारो आपण को अभिनंदन म आपण आनी अछि। जैसे सम्मेलन चल रहा है इसके समान कलकत्ता में भी सम्मेलन है। As the convention is going on here, we also have convention at Kolkata. जे प्रकार वर्तमान स्थान सम्मेलन चली अछि हमको मध्ये आगुगो कलकत्ता रे सम्मेलन अछि। नवंबर 17 से लेकर 20 तक है। आप सभी को उस कन्वेंशन के लिए निमंत्रण किया जाता है। At the date of Kolkata convention from November 17 to 28, I invite you all for the convention. सम्मेलन कलकत्ता दिन रछि एसे मछि नवंबर मास 17 तारिख रे 20 तारिख पर्यंत आपनको समस्त के सम्मेलन निमंते निमंत्रण जणाव अछि। कन्वेंशन की आशीष के लिए आप प्रार्थना में याद करें। Please remember for the in your prayers for the blessings of the convention. सम्मेलन आशीर्वाद निमंते दया करी प्रार्थना रे तोली दरंत। आए परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान करेंगे। Come, let's meditate upon the word of God. वर्तमान आसंद प्रमुख वाक्य रे ध्यान करिबा। याकूब की पत्री 4 अध्याय उसका 8 वचन पढ़ेंगे। Let's read James chapter 4 verse 7. आसंदो याकूब पत्री 4 पर वर्ष 7 पद पढ़िबा। अतएव तुम्हें मैंने ईश्वरंकर वशीभूत हो शैतान को प्रतिबाध करो ताहले से तुम मान को निकटर पलाई जीव। जेम्स याकूब की पत्री 4 का 8 वचन। James chapter 4 verse 8. याकूब पत्री 4 पर 8 पद। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों अपने हाथ शुद्ध करो और हे दुचिते लोगों अपने हृदय को पवित्र करो। ईश्वरंकर निकटवर्ती हो सेथिरे से तुम मान को निकटवर्ती हेबे। हे पापी माने तुम मान को हस्त शुचि करो पुणी हे द्विमना माने तुम मान को हृदय शुद्ध करो। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। Praise be to the name of the Lord. प्रभु का नाम धन्यवाद हो। हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है और भलाइयों से वो परिपूर्ण है। Our God is a good God and He is full of benefits. ईश्वर अमर मंगलमय ईश्वर मंगलदान रे ईश्वर पूर्ण करंती। इस वचन में जो हमने पढ़ा है परमेश्वर के निकट आएंगे तो परमेश्वर तुम्हारे निकट आएगा। We read in this verse, if we draw nigh to God, He will draw nigh to us. ये वाक्य रे पढ़िलो ईश्वर निकटवर्ती ईश्वर मध्ये आमान निकटवर्ती हेबे। हे पापियों अपने हाथ शुद्ध करो अपने हृदय को पवित्र करो करके हम देखते हैं। We see, cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts. हे पापी माने तुमान हस्त शुचि करो एवं तुमान हृदय शुद्ध करो। जब परमेश्वर ने इंसान का सृष्टि किया था तब इंसान परमेश्वर के साथ रहने का एक सुंदर अनुभव उनके पास था। When God created man, he had a good experience to dwell with God. प्रभु ये ईश्वर जले मनुष्य को सृष्टि करिथिले ईश्वर अंक सहित वास करिन मनुष्य को बल्ल गोटे सुयोग मिलिथिला। इंसान अदन की बाट का एक स्वर्ग के साय के समान था। वहाँ आदम परमेश्वर के साथ बातें करता था, मुलाकात करता था, एक सुंदर अनुभव उनके पास था। And the man was placed in the Garden of Eden, which is a type to heaven, and God was walking in the midst of the garden and was communing with Adam. एदेन उद्यान रे देखौछु एदेन उद्यान स्वर्ग परिथिला आदम को ईश्वर से उद्यान रखिथिले तांका संगे कथावार्ता करूथिले चलाबुला करूथिले एवं सी स्थान रे सुंदर अनुभव मनुष्य प्राप्त करिथिला। उस सुंदर अनुभव को अनाज्ञाकारी के कारण पाप के कारण जब उसने खो दिया तब वो परमेश्वर से दूर चला गया। Man, because of sin and disobedience, he lost a good experience and departed from the Lord. अनाज्ञाकारी द्वारा पाप द्वारा जिते मनुष्य जिते ईश्वर विरुद्ध गला से दूर को चली गला ईश्वर ठारू। अपने हाथों को शुद्ध करो करके जो कहा गया, अपने हृदय को पवित्र करने के लिए जो कहा गया है, it is said that you have to cleanse your hands and purify your hearts. हस्त शुचि करो एवं तुम्हारे हृदय शुद्ध करो। हमारे हाथ जो है हमारे कामों को दिखाते हैं। Our hand shows our works. हमारा हस्त हमारे कर्म गुड़ी के दर्शाए। इंसान अपने कामों के द्वारा परमेश्वर से दूर चला गया, अपने बुराई चाल चलन के द्वारा परमेश्वर से दूर चला गया। Man, because of his works and because of his evil deeds, he went far away from God. मनुष्य तंगर पाप सकाशो तंगर मंद कर्म सकाशो प्रभु ठारे बहुत दूर को चली गला। सिर्फ परमेश्वर से दूर ही नहीं गया, परमेश्वर से पाई हुई आशीषों को
उसने खो दिया। Not only he went far away from God, he also lost the blessings that he received from God. କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂର ହେଲା ତାହା କେବଳ ନୁହେଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। 7 तरह की आशीषें परमेश्वर से उसने पाया था। Man received 7 kinds of blessings from the Lord. ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ 7ଟି ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। अनंत जीवन को उसने खो दिया। He lost his eternal life. ମନୁଷ୍ୟ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା। परमेश्वर के स्वरूप को उसने खो दिया। He lost the presence of God. ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। परमेश्वर की सहभागिता को परमेश्वर उसने खो दिया। He lost the fellowship with God. ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତା ମନୁଷ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା। प्रभुता को उसने खो दिया। He lost the dominion. ସେ କର୍ତ୍ତାପଣକୁ ନଷ୍ଟ କଲା। परमेश्वर की महिमा को उसने खो दिया। He lost the glory of God. ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବକୁ ନଷ୍ଟ କଲେ अमरता को उसने खो दिया। And he lost immortality. ଏବଂ ଅମରତାକୁ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ନଷ୍ଟ କଲା। मिरास को जो उसके लिए था उसको खो दिया। And he also lost that which was reserved for him. ମନୁଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଅଧିକାର ରଖାଯାଇଥିଲା ମନୁଷ୍ୟ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କଲେ। लेकिन वो परमेश्वर के हजूरी को खोकर परमेश्वर से दूर चला गया। Having lost the presence of God, he departed from the Lord. ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ନଷ୍ଟ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲା। जब उत्पत्ति की पुस्तक हम 3रा अध्याय में देखते हैं, हम देख सकते हैं उसका 23 वचन में कैसे अदन की सुंदर बाट का जो एक स्वर्ग के समान था उससे वो निकाला गया। In Genesis chapter 3 verse 23 we can see as the Garden of Eden was equal to heaven and how he was driven away from there. ଏବଂ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବ 30 ପଦ ଅନୁଯାୟୀ ଏଦେନ ଉଦ୍ୟାନ ଯେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱର୍ଗ ପରି ଥିଲା ମନୁଷ୍ୟ କି ପ୍ରକାର ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଦେଇଥିଲେ। वह उसके लिए हम देख सकते हैं कि भूमि पर खेती करे और जिससे वह बनाया गया था करके हम देखते हैं। And therefore the Lord sent him forth from the Garden of Eden to till the ground from whence he was taken. ଏଥିପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏଦେନ ଉଦ୍ୟାନର ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ମୃତ୍ତିକାରୁ ନୀତ ହୋଇଥିଲେ କୃଷି କର୍ମ କରିବାକୁ ତାକୁ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ। हाँ, अभी परमेश्वर के समीप आने के लिए, परमेश्वर के निकट आने के लिए हम देखते हैं कि कैसे वो परमेश्वर के निकट आ सकता है। We can see all those things, the things that we can help us to draw nigh to God. ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ এই ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଦେଖିବା ଯୋଉ ବିଷୟ ଗୁଡା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଆମକୁ ନେଇ ଆସିବ। यशायाह की पुस्तक उसका 49 अध्याय का 2रा वचन जब पढ़ते हैं, We can read Isaiah chapter 49 verse 2. जिसे पुस्तक 19 पर्व जिसे Isaiah पुस्तक chapter 59 verse 2. जिसे पुस्तक 59 ର 2 ପଦ ପଢିବା। ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ସବୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଚ୍ଛେଦ ଘଟାଇଅଛି। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ ସବୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତାହାଙ୍କ ମୁଖ ଲୁଚାଇଅଛି, ଏଥିପାଇଁ ସେ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। Praise be to the name of the Lord. प्रभुଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ। परमेश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं, कोई तब्दीली नहीं है। God is an almighty God. There are no changes in him. ଈଶ୍ୱର ଯେ ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ତାଙ୍କ ଠାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। वो आजकल जुगाना जुग एक जैसा परमेश्वर है। He is the God who is same yesterday, today and forever. ସେ ଈଶ୍ୱର କାଲି ଆଜି ଏବଂ ଚିରକାଳ ସମାନ ଅଟନ୍ତି। इन वचनों में हमने देखा है कि तुम्हारे अधर्म के कारण, तुम्हारे पाप के कारण परमेश्वर से तुम दूर चले गए, परमेश्वर का मुख तुमसे छुप गया है। In this verse we can see your sins and your iniquities have separated you from God and it has hid his face from you. ଏ ବାକ୍ୟରେ ପଢିଲେ ଆମ ଅପରାଧ ପାପ ସକାଶେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛୁ ଏବଂ ତୁମ ଠାରୁ ତାଙ୍କ ମୁଖ ଲୁଚି ଯାଇଅଛି। अभी हम देख सकते हैं ये अनुग्रह के युग में परमेश्वर जो है इंसान को एक मौका देता है, समय देता है कि वो दोबारा परमेश्वर की हजूरी में आए, परमेश्वर के सन्मुख आए। In this dispensation of grace we can see the Lord gives a chance or opportunity to man to come back again to the Lord. ଅନୁଗ୍ରହ ଯୁଗରେ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବା ନିମନ୍ତେ। तुम परमेश्वर के साथ रहोगे, परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। If you are with God and he shall be with you. ଯଦି ଆପଣ ଈଶ୍ୱର ଠାରେ ରହିବେ ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଠାରେ ରହିବେ। दूसरा इतिहास 15 अध्याय जब उसका 3रा वचन हम पढ़ते हैं, We can read in 2 Chronicles chapter 15 verses 2 and 3. ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 15 पर्व 2-3 ପଦ ପଢିବା ସମୟରେ हे आसा, हे बिन्यामीन के बारे में, यहूदा के बारे में कहा गया तुम परमेश्वर के निकट आएंगे तो परमेश्वर तुम्हारे निकट आएगा। अगर तुम परमेश्वर
परमेश्वर भी तुमसे दूर जाएगा। It is told unto Asa and all Judah and Benjamin, while the Lord is with you, while he be with you, and if ye seek him, he will be found of you, and if ye forsake him, he will forsake you. ଏବଂ ଆଶା ନିକଟକୁ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଜିହୁଦା ବିନ୍ୟାମିନ ନିକଟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଥିବ ସେଇ ତୁମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ହେବେ, ଯେବେ ତୁମେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବ ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇବ। जब चौथा वचन हम पढ़ते हैं, When we read a small verse, ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ବାକ୍ୟ ପଢୁ ଚାରିପଦ 4 वचन जब verse पढ़ते हैं, 4, ଯେତେବେଳେ ଚାରିପଦ ପଢୁ ମାତ୍ର ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସମୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରି ତାହାଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତେ ତାହାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଲେ। परंतु जब जब वे संकट में पड़कर इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की ओर फिरे और उसको ढूंढा, तब तक वो उनको मिला। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। praise be to the name of the Lord. ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ इस ଧନ୍ୟବାଦ। वचन में हम देखते हैं जब वो संकट में पड़े, मुसीबतों में पड़े, तब उन्होंने परमेश्वर के आगे दुहाई दिया, चिल्लाए, अपने पापों को माना, तब परमेश्वर उनको मिला करके हम देखते हैं। We see that when they were in trouble and they sought the Lord and they cried unto the Lord, and when they acknowledged their shortfalls, he was found of them. ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଡାକ ପକାଇଲେ, କାନ୍ଦିଲେ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ରବ ଶୁଣିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେମାନେ ଫେରି ଆସିଲେ। परमेश्वर के निकट लेकर आने के लिए, परमेश्वर के पास लेकर आने के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़कर इस संसार में आया, और इस संसार में आके कलवरी क्रूस के द्वारा, मृत्यु के द्वारा इंसान का छुटकारा किया और उसे पिता के साथ दोबारा मेल मिलाप करवाया। In order to bring mankind to God, Jesus Christ came down from heaven and he was made a sacrifice in order to bring mankind to God. ଅନ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର କଣ କଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପୁନର୍ବାର ଆମକୁ ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ, ଫେରି ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁକୁ ଜଗତକୁ ପଠାଇଲେ। ଜଗତ ଯୀଶୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବଳିଦାନ ଦ୍ୱାରା ପୁନର୍ବାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ କରାଇଲେ। यीशु का बेशकीमती लहू जो है वो इंसानों के पापों से उनको छुटकारा देता है, स्वतंत्र करता है। The precious blood of Jesus delivers the sin of man. ଯୀଶୁଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତ ମନୁଷ୍ୟର ପାପକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥାଏ। पहला यूहन्ना की पत्री, पहला अध्याय, उसका 7 वचन जब आप पढ़ेंगे, In 1 John chapter 1 verse 7, ପ୍ରଥମ ଜନ 1 ପର୍ବ 7 ପଦ ପଢିବା ସମୟରେ କିନ୍ତୁ ସେ ଯେପରି ଜ୍ୟୋତି ନିବାସୀ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ସେହିପରି ଜ୍ୟୋତିରେ ଆଚରଣ କରୁ, ତେବେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ସହଭାଗିତା ଅଛି। ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରେ। और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। वहां हम देख सकते हैं कि उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सभी पापों से शुद्ध कर देता है, पवित्र बना देता है। the blood of Jesus Christ, his son, cleanseth us from all sin. ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ପାପରୁ ସେ ଆମକୁ ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତି, ମୁକ୍ତ ଦିଅନ୍ତି। पाप के कारण इंसान जो परमेश्वर से दूर गया, अभी यीशु का पवित्र लहू जो है वो परमेश्वर के निकट लेकर आता है, इंसान को पवित्र बनाता है, शुद्ध करता करके हमने देखा है। We saw that man because of sin went far away from God, but by the blood of Jesus it cleanses him and sanctifies him and brings him closer to God. ସେ ପାପ ସକାଶେ ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଠାରୁକୁ ଦୂରକୁ ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆସିକି ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ସବୁ ଏବଂ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ପାପ ସବୁ ପରିଷ୍କାର ହେଲା। परमेश्वर की महिमा को इंसान ने पाप के कारण खो दिया। A man because of sin lost the glory of God. ମନୁଷ୍ୟ ତାର ପାପ ସକାଶେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। जब पाप के बारे देखते हैं, हम 2 तरह से पाप के बारे समझते हैं। We understand sin in 2 ways. ଯେତେବେଳେ ପାପ ବିଷୟରେ ଦେଖୁ, ଦୁଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ପାପକୁ ଦେଖିଥାଉ। एक जन्म पाप है, दूसरा कर्म पाप है। One is nature of sin, the other work of sin. ଏବଂ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜନ୍ମ ପାପ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କର୍ମ ପାପ। जन्म पाप जो आदम हवा के द्वारा आज्ञाकारी का पाप था, वो जन्म पाप का असर इंसानों के जीवन में अभी भी बना हुआ है। The nature of sin is because of the disobedience and sin of Adam and Eve is now effective on all the mankind. ସେ ଜନ୍ମ ପାପ ବୋଲି କହିଲେ ଆଦାମ ଏବଂ ହାୱାର ଯୋଉ ପାପ, ଅନାଜ୍ଞାକାରୀର ପାପ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଏ ମାନବ ଜାତିକୁ ଧରି ରଖିଅଛି। कर्म पाप जो हम अपने कामों के द्वारा पाप करते हैं, वो कर्म पाप है। And the sin that you do through your deeds, it is the works of sin. ଏବଂ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ପାପ କରିଥାଉ ସେଟା ହେଉଛି କର୍ମ ପାପ। इस वचन में हमने देखा है कि यीशु का लहू हमें सभी पापों से शुद्ध करता है, पवित्र बनाता है। In this verse we saw the blood of Jesus Christ cleanseth us from all sin. ଏ ବାକ୍ୟରେ ପଢିଲୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ଆମକୁ ପରିଷ୍କାର କରି ଶୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି।
जब हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, विश्वास करते हैं और मानते हैं, तब हम कर्म पाप, जन्म पाप से स्वतंत्र हो जाते, छुटकारा पाते हैं। When we believe and accept on the Lord Jesus Christ as Savior, we are delivered from the nature of sin and the work of sin. ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଯେତେବେଳେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଉ ସେତେବେଳେ କର୍ମ ପାପ ଜନ୍ମ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥାଉ। मत्ती का सुसमाचार 11 अध्याय का 28 वचन में हम देख सकते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ के नीचे दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम देगा। In Matthew's Gospel, chapter 11, verse 28, we read, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest." ମାଥ୍ୟୁ ସୁସମାଚାର 11 ପର୍ବ 28 ପଦ ଅନୁଯାୟୀ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକମାନେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। पाप के बोझ से, बीमारी के बोझ से, शराब के बोझ से यीशु जो है उसका बेशकीमत लहू हमें छुटकारा देता है, हमें स्वतंत्र करता है। The blood of Jesus Christ delivers us and sets us free from being burdened under sin, curse and sicknesses. ଏବଂ ରୋଗ ଶ୍ରାପ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଅଭିଶାପରୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତି। इस संसार के अंदर हम देख सकते हैं, लोग कई तरह के बोझ के नीचे है, श्राप के नीचे है, बीमारियों के नीचे है, लेकिन यीशु जो है वो बुलाता है, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ के नीचे दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम देगा। We can see in this world that many people are suppressed under various kinds of burdens, curses and sicknesses, but Jesus calls them saying, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you ଏ rest." ଜଗତରେ ଦେଖିବା ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ପାପ ଶ୍ରାପର ଅଧୀନରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକମାନେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। जब पाप के बारे हम देखते हैं, When we consider about sin, ଯେତେବେଳେ ପାପ ବିଷୟରେ ଆମେ ବିବେଚନା पाप କରୁ जो है वो कई किस्म का पाप करके वचन में पढ़ते हैं। in the word of God we can see diverse kinds of sins. ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟରେ ଦେଖୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାପକୁ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। मरकस का सुसमाचार 7 अध्याय उसका 21 और 22 वचन हम जब पढ़ते हैं, वहाँ 13 किस्म का पाप के बारे में हम देखते हैं। In Mark's Gospel, chapter 7, verses 21 and 22, we can see 13 kinds of sins. ମାର୍କ ସୁସମାଚାର 7 ପର୍ବ 21 ଏବଂ 22 ପଦ ପଢିବା ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 13 ପ୍ରକାର ପାପକୁ ଦେଖୁଛୁ। ये पाप इंसान को परमेश्वर से दूर लेकर गया है। This sin took man far away from God. ଏଇ ଯୋଉ ପାପ ଗୁଡ଼ିକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ନେଇଗଲା। पाप जीवन में रखकर कोई भी इंसान परमेश्वर को देख नहीं सकता है, परमेश्वर को मिल नहीं सकता है। No man having sin in his life can see God. କୌଣସି ଲୋକମାନେ ପାପ ଜୀବନରେ ରଖି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ, ଦର୍ଶନ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। पहला ग्रंथिया में जब हम पढ़ते हैं उसका 6वां अध्याय उसका 9 वचन में जब देखते हैं, वहां भी कई पापों के बारे में बताया गया है। ऐसा पाप जीवन में रखकर कोई भी स्वर्ग राज में जा नहीं सकता करके लिखा है। In 1 Corinthians chapter 6 verses 9 onwards we can see there are various kinds of sins mentioned here. No man having such sins can see God or enter into the kingdom of God. ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 6 ପର୍ବ 9 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବିଷୟ ପାପ ବିଷୟରେ ପାଠ କରିଥାଉ। ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏସବୁ ପାପ ରହିଛି, କେହି ପାପ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। लेकिन जब इंसान अपने पापों को स्वीकार करता है, अपने पापों को मानता है और उन्हें छोड़ता है, उनको पापों से छुटकारा ही नहीं मिलता है, पापों से शुद्धता ही नहीं मिलती है, बल्कि परमेश्वर का पुत्र का अधिकार उसे मिल जाता है। And we can see when man accepts and acknowledges his shortfalls and forsakes it, not only he is being cleansed and delivered from it, but he receives the inheritance of the Son of Lord Jesus. ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ଗୁଡ଼ିକ ଅପରାଧ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱୀକାର କରି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କେବଳ ପରିଷ୍କାର ହୁଅନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, କି ପୁତ୍ରର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। जॉन गॉस्पेल पहला अध्याय उसका 12 वचन जब हम पढ़ते हैं, In John's Gospel chapter 1 verse 12, ଯେତେବେଳେ ଯୋହନ ସୁସମାଚାର 1 ପର୍ବ 12 ପଦ ପଢିବା ସମୟରେ जिन्होंने उसको ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर के पुत्र होने का, संतान होने का अधिकार दिया गया। but as many as received him, to them gave he power to become the sons of God. ମାତ୍ର ଯେତେ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଅଧିକାର ଦେଲେ। परमेश्वर के पुत्र होने का जब अधिकार हमारे पास आ जाता है, When we have the power to become the sons of God, ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନର ଅଧିକାର ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଉ, इसका मतलब हम परमेश्वर के जब निकट आ जाते हैं, अपने पापों को मानकर छोड़ देते हैं
तभी हमारे पाप ही क्षमा नहीं होते, हमें बेटे का अधिकार मिल जाता है। When we accept our shortfalls and forsake it and come closer to God, then we have right to become the sons of God. ଯେତେବେଳେ ଆମର ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରି ଆମେ ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥାଉ, କେବଳ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆମେ ଆମର ପାପରେ ପରିଷ୍କାର ପାଇବା ତା ନୁହେଁ, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଉ। परमेश्वर के पास आने से हम कई तरह की आशीषों को अनुभव करते हैं। When we come close to God, we can enjoy various kinds of blessings. ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆମେ ଆସିଥାଉ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଉ। जब हम परमेश्वर के निकट आते हैं, अपने पापों से छुटकारा पाते हैं, हमारे जीवन में सिर्फ हमें पाप से ही छुटकारा नहीं पाते, बल्कि एक बड़ा अधिकार उसकी संतान होने का हम पाते हैं। When we come closer to God, not only we get deliverance from sins, but we receive a great power and right to become His sons. ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ଆମେ ପାପର ମୁକ୍ତି ପାଇଛୁ, ତାହା କେବଳ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ପାଇଅଛୁ। पिता के पास आने से, परमेश्वर के निकट आने से पहली आशीष जो है वो हम क्या पाते हैं? What are the blessings that we receive when we come to God the Father? ଯେତେବେଳେ ପିତା ଈଶ୍ୱର ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ଆଶୀର୍ବାଦ କ'ଣ ପାଇଥାଉ? लूक सुसमाचार 15 अध्याय उसका 20 वचन जब आप पढ़ेंगे, In Luke's Gospel chapter 15 verse 20, ଲୁକ୍ ସମାଚାର 15 पर्व 20 पद पढ़िया ସମୟରେ वहाँ अडऊ पुत्र के बारे में बताया गया here है। it's mentioned about the prodigal son. ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଅପବୟ ପୁତ୍ର ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। पिता का पुत्र जो था वो पिता से जो उसका हक था, उसका संपत्ति था, उसको लेकर दूर देश को चला गया और उसने उस संपत्ति को नष्ट कर दिया करके हम पढ़ते हैं। We can see about the younger son. He gathered all his stuff and took his journey into a far country. ଏବଂ ଆମେ ଦେଖୁ ସେ ଅପବୟ ସେ କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ବାପାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଭାଗ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇକି ଦୂର ଦେଶକୁ ଯାତ୍ରା କରି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଅପବ୍ୟୟ କରି ଯାଇଥିଲେ। लूक सुसमाचार 15 का 20 वचन पढ़ेंगे। Luke's Gospel chapter 15 verse 20. ଲୁକ୍ ସମାଚାର 15 पर्व 20 ପଦ। ସେଥିରେ ସେ ଉଠି ଆପଣା ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୂରରେ ଥାଉ ଥାଉ ତାହାର ପିତା ତାହାକୁ ଦେଖି ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହେଲେ ଓ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ତାହାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଅତି ସ୍ନେହରେ ଚୁମ୍ବନ ଦେଲେ। तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। Praise be to the name of the Lord. ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ। वहाँ एक अडऊ पुत्र के बारे में हम पढ़ा है। Here we read about the prodigal son. ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଅପବୟ ପୁତ୍ର ବିଷୟରେ ପାଠ କଲୁ। पिता से पाई हुई संपत्ति, पिता से पाया हुआ अधिकार जब उसने नष्ट कर दिया करके हम देखते हैं। When he ruined the portion of the goods and the right and the power that he received from his father, ଯେତେବେଳେ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଅଧିକାରକୁ ସେ ନଷ୍ଟ କରି ଯାଇଥିଲେ, सबसे पहले हम देख सकते हैं कि उसने अपने वस्त्रों को नष्ट कर दिया firstly he lost his garments. ପ୍ରଥମେ ଦେଖୁ ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ କଲେ और जो पिता के घर में रहने का अधिकार था उसने नष्ट कर दिया, मतलब अपने अंगूठी को उसने नष्ट कर दिया। And nextly he lost the power or right to live in his house, that is he lost his ring. ଯେତେବେଳେ ପିତାଙ୍କ ଗୃହରେ ରଖିଥିବା ଅଧିକାରକୁ ସେ ଅପବ୍ୟୟ ପୁତ୍ର ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ, ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତାର ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। दूसरा अपना जूता जो था, शू जो था, उसने नष्ट कर दिया। And thirdly he lost the shoes. ଦ୍ୱିତୀୟ ତାଙ୍କର ପାଦୁକାକୁ ସେ नष्ट କଲେ। हाँ, इन एक एक के बारे में अलग अलग तरह से हम देख सकते हैं। And we can see in different ways, one by one. ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଦେଖିବା। अपने वस्त्रों को उसने खो दिया। He lost his robe or his clothes. ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରକୁ ସେ ନଷ୍ଟ वस्त्र କଲେ। बोलने का मतलब अपनी धार्मिकता को नष्ट कर देना। Garments means to lose our righteousness. ବସ୍ତ୍ର ବୋଲି କହିଲେ ଆମର ଧାର୍ମିକତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା। और दूसरा हम देखते हैं कि उसने अपने अधिकार को, अंगूठी जो उसको दिया गया था उसको खो दिया, नष्ट कर दिया। बोलने का मतलब पिता के घर का सम्मान, आदर, अधिकार उसने खो दिया, नष्ट कर And दिया। secondly he lost the ring, is the honor and the power and the right that he had in his father's house, he lost it. ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ସେ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପିତାଙ୍କ ଗୃହରେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ସମ୍ମାନ, ଆଦର ଏବଂ ଅଧିକାର ଥିଲା ତାକୁ ସେ ନଷ୍ଟ କଲେ। जूता बोलने का मतलब मेल मिलाप का जो अनुभव था उसने अपने जीवन से खो दिया, नष्ट कर दिया। Shoes means he lost peace in his life. ପାଦୁକ ବୋଲି କହିଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ବା ପୁନର୍ମିଳନକୁ ନଷ୍ଟ କଲେ। ये जूता मेल मिलाप का सुसमाचार के बारे में भी हम देख सकते We हैं। can see the shoes refers to the ministry of reconciliation. ଏଇ ଯୋଉ ପାଦୁକକୁ ଦେଖିଲେ ପୁନର୍ମିଳିତ ହେବାର ସେବାକୁ ଦର୍ଶାଏ। सबसे पहले हम देख सकते हैं कि उसने अपने वस्त्रों को खो दिया,
वस्त्र बोलने का मतलब अपनी धार्मिकता को नष्ट कर देना। Firstly, he lost his garments, and garments signifies righteousness. ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରକୁ ନଷ୍ଟ କଲେ, ବସ୍ତ୍ର କଲେ ତାଙ୍କର ଧାର୍ମିକତାକୁ ନଷ୍ଟ କଲେ। हाँ, सो धार्मिकता के बारे जब हम देखते हैं, When we see regarding righteousness, ଯେତେବେଳେ ଧାର୍ମିକତା ବିଷୟରେ ପଢୁ धार्मिकता के बारे में दो तरह की धार्मिकता को हम देख सकते we हैं। can see two kinds of righteousness. ଆମେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଧାର୍ମିକତାକୁ ଦେଖିପାରୁ। एक तो इंसान की धार्मिकता है, दूसरा हम परमेश्वर की तरफ एक धार्मिकता के बारे देखते हैं। First is the righteousness of man, and next we see about the righteousness of God. ଗୋଟେ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଧାର୍ମିକତା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଧାର୍ମିକତାକୁ ଦେଖିଥାଉ। हाँ, इंसान धर्मी कैसे बनता है? How does man become righteous? ମନୁଷ୍ୟ କି ପ୍ରକାର ଧାର୍ମିକ ହୋଇଥାଏ? जब हम प्रभु के वचन को सुनते हैं, उसके ऊपर विश्वास करते हैं, परमेश्वर का वचन हमें धर्मी बनाता है। When we hear and believe the word of God, and the same word makes us righteous. ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇଥାଉ। अब्राहम के बारे जब हम देखते हैं, When we see about Abraham, ଯେତେବେଳେ ଆବ୍ରାହମ ବିଷୟରେ ଦେଖୁ, जब उसने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, when he believed on God, ଯେତେବେଳେ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ तो କଲେ उसके लेखे धर्म गिना गया करके हम पढ़ते हैं। and he counted it to him for righteousness. ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେଲା। उत्पत्ति की पुस्तक 15 अध्याय उसका 6 वचन जब हम देखते हैं, अब्राहम के विश्वास के द्वारा वो धर्मी बन गया करके हम देखते हैं। And in Genesis chapter 15 verse 6 we can see, by the faith of Abraham he was counted to be righteous. आदि पुस्तक 15 पर्व 6 पद अनुଯାୟୀ ତାଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ଅନୁଯାୟୀ ସେ अब्राहम धार्मिक गणित ହେଲେ। जब हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं, मानकर छोड़ देते हैं, उद्धार पाते हैं, तब हम बपतिस्मा लेकर धर्मी बन जाते हैं। When we accept and acknowledge our shortfalls and forsake it, and when we are saved and take water baptism, we become righteous. ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରି ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇକି ଯେତେବେଳେ ଜଳ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଉ। मत्ती का सुसमाचार 3 अध्याय जब उसका 15 वचन पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह इस संसार के आके यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेके परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा किया। In Matthew's Gospel chapter 3 verse 15 we can see, Lord Jesus Christ came into this world and was baptized through John the Baptist and fulfilled the righteousness of God. ମାଥ୍ୟୁ ସମାଚାର 3 पर्व 15 पद ଅନୁଯାୟୀ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, ବାପ୍ତିଜିକ ଜୋହନ ଦ୍ୱାରା ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଧର୍ମ କର୍ମକୁ ସାଧନ କଲେ। तीसरा, जब हम अच्छे काम करते हैं, अच्छे कामों के द्वारा हम धर्मी बन जाते हैं। Thirdly, by our good works we become righteous. ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଆମେ ସତ୍କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେଇଥାଉ। पहला सामुएल 24 अध्याय उसका 17 वचन जब पढ़ेंगे, शाऊल दाऊद को कहता है कि तू मेरे से अधिक धर्मी है, मैंने तेरे साथ बुराई किया, तूने मेरे साथ भलाई किया है। In 1 Samuel chapter 24 verse 17 we read, the Saul says to David, thou art more righteous than I, for thou hast rewarded me good, whereas I have rewarded the evil. ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 24 पर्व 17 ପଦ ଅନୁଯାୟୀ ପୁଣି ସେ ଦାଉଦ କହିଲେ, ତୁମେ ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକ ଧାର୍ମିକ, କାରଣ ମୁଁ ତୁମର ମନ୍ଦ କଲେ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋର ଭଲ ବା ଉତ୍ତମ କଲ। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, हम विश्वास करना चाहिए, हम देर नहीं करना चाहिए, हम मानना चाहिए, उधार पाना चाहिए, पानी का बपतिस्मा लेना चाहिए। When we hear the word of God, we should not delay, we should believe on it and be saved and take water baptism. ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ, ତାପରେ ବିଳମ୍ବ କରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇ ଜଳ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ଉଚିତ। कई समय परमेश्वर का वचन सुनते हैं लेकिन विश्वास नहीं करते, परमेश्वर का वचन सुन के उधार नहीं पाते। Many times we read the word of God, we don't believe on it, nor are we saved. ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ତ ଶୁଣିଥାଉ, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହୁଁ ଏବଂ ପରିତ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ପାଇନଥାଉ। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करना चाहिए। When you hear the word of God, you should believe on it. ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ। हम लूत की पत्नी की तरह, बीवी की तरह देर नहीं करना चाहिए और पीछे की ओर नहीं देखना चाहिए। Like Lot's wife, we should not be like Lot's wife and turn back. ଆମେ ଲୋଠଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟ ପରି ଆମେ ବିଳମ୍ବ କରିବା ନାହିଁ କି ପଛକୁ ମୋଡ଼ିକି ଅନାଇବା ନାହିଁ। आज रात अपने आप को परख देखें, जांच कर देखें, आप किस अवस्था में दिखाई देते हो। Tonight, analyze and examine your life as to which state you are in. ଆଜି ରାତିରେ ଆପଣ ଜୀବନକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। हाँ, इसलिए अपने आप को परख कर जांच कर देखें आप किस अवस्था में हो। Therefore, search and examine your life as to which state you are in. ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଜୀବନକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। एक
प्रचारक के बारे में, सुसमाचार का प्रचारक के बता रहा था। And a preacher was saying about an evangelist. ଜଣେ ପ୍ରଚାରକ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। वो एक अच्छे इंसान के बारे में बता रहा था। He was saying about a good man. ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ। वो इंसान अच्छा था, वो इंसान मीटिंग में भी आता था, मुलाकात करता था, कई अच्छे गुण उनके जीवन में दिखाई देते करके वो कहता था। He said that he had many good attitudes in him, that he was attending all the meetings, he used to visit us. ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ସମସ୍ତ ମିଟିଂରେ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ, ସମସ୍ତ ଭଲ ସ୍ୱଭାବ ଭଲ କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖାଗଲା। लेकिन बपतिस्मा लेने के लिए वो अनाकारी करता था। But he was disobeying to take water baptism. କିନ୍ତୁ ଜଳର ବାପ୍ତିସ୍ମ ନିମନ୍ତେ ସେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରୁଥିଲେ। बपतिस्मा ले लेंगे, बहुत समय है, कल देखेंगे, इस तरह से वो हर एक दिन टालता था, बपतिस्मा लेने के लिए तैयार नहीं था। Each day he was lingering, saying there are many more, there's a lot of time, I will take it tomorrow. Like this, he was delaying. ଏ ପ୍ରକାର ଜଳର ବାପ୍ତିସ୍ମ ନିମନ୍ତେ ଅଧିକ ସମୟ ଅଛି, ଆମେ କାଲି କରିବେ, ଏ ପ୍ରକାର ସେ ଦିନକୁ ଆଡ଼େଇ ଦଉଥିଲା। लेकिन अचानक एक दिन उसका बड़ा एक्सीडेंट हुआ। All of a sudden, once he died. କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଦିନ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା। उस एक्सीडेंट में उसका डेथ हो गया, मर गया। He met with an accident and died. ଏବଂ ସେହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସେ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଚାଲିଗଲେ। उसको बपतिस्मा लेने के लिए अवसर नहीं मिला। He did not get an opportunity to take water baptism. ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ନାହିଁ। प्रेरितों के काम 22 अध्याय उसका 16 वचन जब हम पढ़ते हैं, In Acts of the Apostles, chapter 22, verse 16, ପ୍ରେରିତ କାର୍ଯ୍ୟ 22 ପର୍ବ 16 ପଦ ପଢିବା ସମୟରେ प्रेरितों के काम 22 का 16। Acts 22, 16. ପ୍ରେରିତ କାର୍ଯ୍ୟ 22 ର 16। ଆଉ ଏବେ ତୁମେ କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ କରୁଅଛ? ଉଠ, ବାପ୍ତିଜିତ ହୁଅ, ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆପଣା ପାପ ସବୁ ଧୋଇ ପକାଅ। अब क्यों देर करता है? उठ, बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। Praise be to the name of the Lord. ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ हो। अभी देर करने का समय नहीं है। Now this is not the time to delay or tarry. ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଳମ୍ବ जब आप କରିବାର ସମୟ प्रभु ନାହିଁ। के सन्मुख आते हो, प्रभु का वचन सुनते हो, विश्वास करना है और उसको प्रभु के वचन को मानकर बपतिस्मा लेना है। You come to the presence of God, you're hearing the word of God, you should believe on it, accept it and obey to the truth of water baptism. अभी ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ଆପଣ ସତ୍ୟତାରେ ବାପ୍ତିସ୍ମାକୁ ନେବା ଉଚିତ। वहाँ आलस करने का समय नहीं है, पीछे देखने का समय नहीं है। इस वचन में हम देखते हैं, उठ और उधार पा, पानी का बपतिस्मा लेने के बारे में सलाह दिया गया है। And now this is not the time to be slack or to turn back. We read in this verse, arise and be baptized. ଏବଂ ଆଳସ୍ୟ ହେବାର ସମୟ ନାହିଁ, ଆମେ ପଛକୁ ମୋଡ଼ିକି ଦେଖିବାର ସମୟ ନାହିଁ। ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ କୁହାଯାଉଛି ଉଠ, ତୁମେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନିଅ। उस भाई को बपतिस्मा लेने के लिए अवसर नहीं मिला। That brother did not get a chance to get water baptism. ସେ ଭାଇଟି ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ସମୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ। उधार पाने के बाद पानी का बपतिस्मा, जब हम उधार पाते हैं, हम स्वर्ग राज को दूर से देख सकते हैं। When we have received the experience of salvation, we can see the kingdom of God from far. ଯେତେବେଳେ ପରିତ୍ରାଣ ଅନୁଭୂତି ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଉ, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଦୂରରେ ଥାଇ ଦେଖିପାରିବା। लेकिन जब अपने पापों को स्वीकार के मान के छोड़ के पानी का बपतिस्मा लेते हैं, हम स्वर्ग राज में प्रवेश कर सकते हैं, जा सकते हैं। But when we accept and acknowledge our shortfalls and forsake it, we can enter into the kingdom of God. କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥାଉ, କ୍ଷମା ପଚାରିଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଉ। जॉन गॉस्पेल 3 अध्याय 3 का 5 वचन जब हम पढ़ते हैं, In John's Gospel, chapter 3, verse 5. ଯେତେବେଳେ ଯୋନ ସୁସମାଚାର 3 ପର୍ବ 5 ପଦ ପଢିବା ସମୟରେ जल और आत्मा से जन्म लेने से हम परमेश्वर के राज में जा सकते हैं। Except a man be born of water and of the Spirit, we can enter into the kingdom of God. ଜଳ ଏବଂ ଆତ୍ମାରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। हे भाई, आज उद्धार का दिन है। Oh brethren, today is the day of salvation. ହଁ ଭାଇ, ଆଜି ପରିତ୍ରାଣ ଦିନ ଅଟେ। जब आप प्रभु के वचन को सुनते हो, देर नहीं करना, आपको अपने पापों को स्वीकार करके उद्धार पाना है, पानी का बपतिस्मा लेना है और आत्मा का बपतिस्मा लेना है। When you hear the word of God, do not delay, obey to water baptism and also for the baptism of the Holy Spirit. ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଆହୁରି ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଜଳର ବାପ୍ତିସ୍ମାରେ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଅଭିଷେକରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାଆନ୍ତୁ। अपनी धार्मिकता में बने मत रहें।
Not only you be, don't be justified with yourself. ସେ କେବଳ ନିଜକୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ କରନ୍ତି ନାହିଁ। इंसान की धार्मिकता परमेश्वर के सामने एक मलिन वस्त्र के समान करके हम पढ़ते We हैं। can see all righteousness of man is like filthy rags before God. ଆମେ ପାଠ କରିଥାଉ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ଚିରା ବସ୍ତ୍ର ମଳିନ ବସ୍ତ୍ର ପରି ଅଟେ। हमारी इंसानों की धार्मिकता कैसी होना चाहिए करके हम पढ़ते हैं। We can see how is the righteousness of man. କିନ୍ତୁ ଆମେ ପଢୁ କି ପ୍ରକାର ମନୁଷ୍ୟର ଧାର୍ମିକତା ହେବା ଉଚିତ। मत्ती का सुसमाचार 5 अध्याय उसका 20 वचन जब आप पढ़ेंगे, In Matthew's Gospel chapter 5 verse 20. ମାଥିଉ ସମାଚାର 5 ପର୍ବ 20 ପଦ ଅନୁଯାୟୀ तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों से बढ़ चढ़ करके कहा गया है। Your righteousness should exceed the righteousness of Pharisees and scribes. ତୁମମାନଙ୍କ ଧାର୍ମିକତା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଫାରିସୀ ମାନଙ୍କ ଧାର୍ମିକତାର ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ହେବା ଉଚିତ। फरीसियों की धार्मिकता क्या थी? What was the righteousness of Pharisees? ସେ ଫାରିସୀ ମାନଙ୍କ ଧାର୍ମିକତା କଣ? उपवास रखना To fast, ଉପାସ ନେବା, और टाइट में वफादार रहना। be faithful in giving tithes. ଦଶମାଂଶରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହିବା। उनकी कई तरह की धार्मिकता के बारे में हम देख सकते We हैं। can see they had various kinds of righteousness. ତାଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରକାର ଧାର୍ମିକ ବିଷୟରେ ପାଠ କରୁ। जब लूक सुसमाचार 18 अध्याय उसका 11 वचन पढ़ेंगे, In Luke's Gospel chapter 18 verse 11, ଲୁକ୍ ସୁସମାଚାର 18 ପର୍ବ 11 ପଦ ପଢିବା ସମୟରେ वहाँ इंसान की धार्मिकता के बारे में हम देखते हैं। here it's mentioned about the righteousness of man. ଏଟା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। उनकी धार्मिकता क्या करके लिखा है? What was their righteousness? ତାଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା କଣ ଥିଲା? वहाँ दो जन जब परमेश्वर के भवन में प्रार्थना करने के लिए गए, और ये फरीसी की प्रार्थना कैसे करके हम देखते हैं। Two men went up into the temple to pray, and the one a Pharisee, how was his prayer? ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଗଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ। ଫାରୁସି କି ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି? वो कहता है कि मैं हफ्ते में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं टैक्स देता हूँ, मैं दूसरों के समान नहीं हूँ, मैं इस इंसान के समान नहीं हूँ। He says, I fast twice in the week, I give tithes of all that I possess, I am not as other men are, or even as this publican. ସେ ଫାରୁସି କହୁଛି ମୁଁ ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ମୁଁ ଦଶମାଂଶରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସତ୍କର୍ମ କରୁଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଫାରୁସି ଏଇ ଯୋଉ କରଗ୍ରାହୀ ପରି ମୁଁ ନୁହେଁ। वो अपनी धार्मिकता के बारे राग गा रहा है। And he was telling about his righteousness. ଏବଂ ଧାର୍ମିକତା ବିଷୟରେ ବଡ ବଡ କରିକି କହୁଥିଲା। लेकिन हम देख सकते हैं कि इंसान की धार्मिकता परमेश्वर की दृष्टि में एक मलिन वस्त्र के समान, यशाया 34 अध्याय उसका 6 वचन में हम देखते हैं। In Isaiah 64 verse 6 we can see that the righteousness of man are as filthy rags before God. जिसे पुस्तक 64 6 ରେ पढ़िଥାଉ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଧାର୍ମିକତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ମଳିନ ବସ୍ତ୍ର ପରି ଅଟେ। मत्ती का सुसमाचार 23 अध्याय उसका 27-28 वचन में जब पढ़ेंगे, In Matthew's Gospel chapter 23 verses 27 and 28, ମାଥିଉ ସମାଚାର 23 ପର୍ବ 27 ଏବଂ 28 ପଦ ପଢିବା ସମୟରେ वहाँ एक दिखावटी धार्मिकता के बारे में हम देखते हैं। and we can see a righteousness of outward righteousness. ଏବଂ ବାହିକ ଧାର୍ମିକତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराना, धर्मी बनाना करके हम देखते हैं। That is, outwardly you appear righteous unto men. ସେ ହେଉଛି ବାହିକ ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତୁମେ ଧାର୍ମିକ ଦେଖାଯାଇଥାଅ। आप उनके पढ़े उस वचन को देखेंगे, Please read that verses. ଦୟାକରି 27 28 23 ପର୍ବ ପଢନ୍ତୁ। 23 का 27-28 वचन। Matthew 23, 27 and 28. ମାଥିଉ ସମାଚାର 23 ର 27 ଏବଂ 28। ହାଇ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର କପଟି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଫାରୁସୀ ମାନେ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଶୁକ୍ଳୀକୃତ ସମାଧି ସ୍ୱରୂପ ତାହା ବାହାରେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ମୃତମାନଙ୍କ ଅସ୍ଥି ଓ ସର୍ବପ୍ରକାର ଅଶୁଚିତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେହି ପ୍ରକାର ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ବାହାରେ ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଧାର୍ମିକ ଦେଖାଯାଅ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ କପଟ ଅଧର୍ମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। एक कपटी शास्त्रियों फरीसियों तुम पर हाय, तुम चुनाव फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्य को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। अब वहाँ हम देख सकते हैं ये इंसान की धार्मिकता के बारे बताया गया है। This is mentioned about the righteousness of men. ଏଟା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଧାର୍ମିକତା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। दिखावे की धार्मिकता, An outward appearance. ବାହିକ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ऊपर से सफेद कब्र करके कहा गया They are है, likened to whited sepulchres. ତୁମେମାନେ ଶୁକ୍ଳୀକୃତ ସମାଧି ସ୍ୱରୂପ और भीतर अंदर जो है सूखी हुई हड्डियों के बारे में कहा गया है। Within are full of dead men's bones. ଏବଂ ତୁମେ ଭିତରେ ଅସ୍ଥି ଏବଂ ସର୍ବ ପ୍ରକାର ଅଶୁଚିତାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ये इंसान की धार्मिकता है, लेकिन परमेश्वर की धार्मिकता के बारे जब हम देखते हैं, वो जब हम उद्धार पाते हैं
पानी का बपतिस्मा लेते हैं तब हम परमेश्वर की धार्मिकता को पहन लेते हैं। And this is the righteousness of man. But when we see the righteousness of God after the experience of salvation and after we take baptism, we put on the righteousness of God. ଏଇ ଯୋଉ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଲୁ ଏଇଟା ହଉଛି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଧାର୍ମିକତା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇ ଜଳର ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଥାଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଧାର୍ମିକତାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଧାର୍ମିକତା ପରିଧାନ କରିଥାଉ। पानी का बपतिस्मा लेना इस स्वर्गीय पिता की सलाह करके हम देखते हैं। We can see that taking water baptism, it is the will of God, the counsel of God. ଜଳର ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ଈଶ୍ୱର ପିତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଅଟେ। लोग सुसमाचार जब उसका 7 अध्याय 29 और 30 वचन पढ़ते हैं, जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं स्वर्गीय पिता की सलाह को हम अपने जीवन में पूरा करते हैं। We can read in Luke's Gospel chapter 7 verses 29 and 30 that when we take water baptism, we fulfill the counsel of God. ଲୁକ୍ ସମାଚାର 7 ପର୍ବ 29 ଏବଂ 30 ପଦ ଅନୁଯାୟୀ ପଢୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଜଳର ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଥାଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଂକଳ୍ପକୁ ଆମେ ସାଧନ କରିଥାଉ। लेकिन नीचे वचन में कुछ लोगों ने परमेश्वर की सलाह को नहीं माना, परमेश्वर की सलाह को, परमेश्वर की जुक्ति को टाल दिया करके लिखा है। In the following verses we read that many people did not take water baptism and they rejected the counsel of God. ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାକ୍ୟରେ ଦେଖୁଛି କିଛି ଲୋକମାନେ ଜଳର ବାପ୍ତିସ୍ମକୁ ସେମାନେ ନେଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଂକଳ୍ପକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ। प्रेरितों के काम 2 अध्याय में जब हम देखते In हैं Acts of the Apostle chapter 2 ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେରିତ କାର୍ଯ୍ୟ 2 ପର୍ବ उसका 38 वचन जब पढ़ते हैं, in verse 31, ପ୍ରେରିତ କାର୍ଯ୍ୟ 2:38 अपने पापों को मानकर तौबा करना, छोड़ना, उद्धार पाना, पानी का बपतिस्मा लेना और पवित्र आत्मा का दान तुम्हें मिलेगा। in verse 38 we read, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. 38 ପଦରେ ଆପଣମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜ ନିଜ ପାପ କ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। इसलिए परमेश्वर की धार्मिकता जब हम उद्धार पाते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाते हैं, हम परमेश्वर की धार्मिकता को पहन लेते हैं। When we are saved and are water baptized and receive the unction of the Holy Spirit, we put on the righteousness of God. ଯେତେବେଳେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇ ଜଳର ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଭିଷେକ ପାଇବା ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଧାର୍ମିକତାକୁ ପରିଧାନ କରିଥାଉ। कई लोग कहते हैं कि आप लोग अच्छे लोग हो, आप लोगों का तालीम अच्छा है, उपदेश अच्छा है, आप लोगों का जीवन अच्छा है, टेस्टिमनी का जीवन है, लेकिन आप लोग शोर क्यों करते हो? And some people say, you people are very good, you have good teachings and doctrines, and you have a good fellowship, but why you people shout and scream? କିଛି ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତ ଭଲ ଲୋକମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗିର୍ଜା ଭଲ ସହଭାଗିତା ଅଛି, ଭଲ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଛି, କାହିଁକି ଆପଣ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ପାଟି କରୁଛନ୍ତି? लेकिन जब जहाँ सामर्थ्य है वहाँ कुछ शोर होगा, आवाज होगी। When there is power, there will be sound and noise. ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ହବ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ, ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦ ହବ। जब हम एक बड़ा स्थान में जाते हैं, वहाँ कई तरह की फैक्ट्रियाँ चलती है, बड़े शोर को आप देख सकते हैं। When we go to many companies and factories and many machines run, and we can see there's a lot of noise. ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କୁ ଯାଇଥାଉ ଅନେକ ମେସିନ ଯନ୍ତ୍ରବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଆମେ ଶୁଣିଥାଉ। जब आप एयरपोर्ट में जाएंगे, अंदर जाएंगे, वहाँ भी एक बहुत बड़ा शोर को, आवाज को आप देख सकते हैं। And also when you go and get into an airport, you can also see a great noise there. ଯେତେବେଳେ ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ଯାଇଥାଉ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ, ବଡ଼ ଶବ୍ଦ ଆମେ ଶୁଣିଥାଉ। जहाँ सामर्थ्य है वहाँ कुछ आवाज आएगी, शोर आएगा। Where there is power, there will be noise and sound. जो ସ୍ଥାନରେ ଶକ୍ତି ବା ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚ ପାଟି ଦେଖାଯିବ। जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य परमेश्वर के लोगों के भी ऊपर आता है, तब एक बड़ा शोर को, एक आवाज को देखा जा सकता है। When the power of the Holy Spirit descends upon people, we can see a great shouting and noise. ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ଶକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅବତରଣ କରିଥାଏ ଆମେ ଦେଖୁ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦ ବା ଉଚ୍ଚ ପାଟି ଶୁଣୁଛୁ। एक स्थान ऐसा है जहाँ कोई भी आवाज नहीं है, But there is a place where there are no noise at all. କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। वो स्थान क्या है? And what is that place? ସେ କୋଉ ସ୍ଥାନ ଅଟେ? वो कब्रिस्तान है, And that is sepulchre, ସେଟା ହେଉଛି କବରସ୍ଥାନ, जहाँ सब लोग सोए हुए हैं, मरे हुए हैं। where they all are sleeping and are dead. ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଶୋଇଛନ୍ତି ନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ, वहाँ कोई आवाज नहीं है, And there is no sound there. ସେଇ ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। लेकिन जहाँ सामर्थ्य है वहाँ आवाज होगा, वहाँ शोर होगा। Where there is power, there will be sound and ଯୋଉ noise. ସ୍ଥାନରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବା ଶକ୍ତି ଅଛି ସେଠି ଶବ୍ଦ ବା ଉଚ୍ଚ ପାଟି ଶୁଭିବ। जहाँ पे अडऊ पुत्र
अपने पिता के पास गया करके हम देखते हैं। When this prodigal son went nigh to his father, ଯେତେବେଳେ ଅପବୟ ପୁତ୍ର ତାଙ୍କ ପିତା ନିକଟକୁ ଗଲେ तब खोई हुई आशीषों को उसको मिला करके हम देखते हैं। and he received the lost blessings. ଏବଂ ତାଙ୍କର ନଷ୍ଟ କରିଥିବା ଆଶୀର୍ବାଦ ପୁନର୍ବାର ସେ ପାଇଲେ। उसने क्या क्या खो दिया करके हम देखते हैं। We can see what are the things that he lost. ଆମେ ଦେଖିବା ସେ କଣ କଣ ବିଷୟ ନଷ୍ଟ କଲେ। पिता से पाई हुई संपत्ति को खोने का मतलब क्या है? What is the reason of losing the portion of the goods that we receive from the father? ପିତାଙ୍କର ପକ୍ଷରୁ ପାଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ବିଷୟ କୋ ବିଷୟକୁ ଦର୍ଶାଏ। परमेश्वर के जो बच्चे हैं उनकी संपत्ति क्या है? And what is the substance of the people of God? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି କଣ ଅଟେ? उनका विश्वास उनकी संपत्ति है। Their faith is their substance. ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଟେ। उनका पवित्रता ही उनकी संपत्ति है। The holiness is their substance. ତାଙ୍କ ପବିତ୍ରତା ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି उनका ଅଟେ। धीरज उनकी संपत्ति The है। patience is their substance. ତାଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଟେ। प्रभु यीशु मसीह के महिमा में आगमन की आशा उनकी संपत्ति है। The hope of the glorious advent of Jesus Christ is their substance. ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ଗୌରବ ପାଇଁ ଭରସା ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଟେ। कई समय परमेश्वर के बच्चे अपनी संपत्ति को खो देते हैं। Sometimes people of God, they lose their substances. ଅନେକ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ जब କରିଦିଅନ୍ତି। संगति से दूर चले जाते हैं, When they drift from this fellowship, ଯେତେବେଳେ ସହଭାଗିତାରୁ ଦୂରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, पवित्र लोगों की संगति से दूर चले जाते हैं, अपने प्रार्थना के जीवन से दूर चले जाते हैं, प्रभु से पाई हुई आशीषों को, संपत्ति को वो लोग खो देते हैं, नष्ट कर देते हैं। when they go far away from the fellowship of the saints and lose the life of prayer, they lose the blessings that they receive from God. ଯେତେବେଳେ ସାଧୁମାନଙ୍କର ସହଭାଗିତା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଯାଆନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିବା ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଥିବା ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। जब अडहु पुत्र अपने पिता के पास गया, When the prodigal son went to his father, ଯେତେବେଳେ ଅପବୟ ପୁତ୍ର ପିତା ନିକଟକୁ ଗଲେ, पिता ने खुशी मनाई करके हम देखते we हैं। can see the father rejoiced, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାଙ୍କ ପିତା ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। उसको अच्छे वस्त्र पहनाए जाएं, and he was put the best robe. ତାଙ୍କ ଉତ୍ତମ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଦିଆଗଲା। उसको अंगूठी पहनाया गया, There was a ring on his hand, ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ପିନ୍ଧାଇଲେ, उसको जूते पहनाए गए। and there were shoes on his feet. ତାଙ୍କ ପାଦରେ ପାଦୁକା ପକାଇଲେ। पिता के पास जाने से, प्रभु के पास आने से हम अपनी खोई हुई आशीषों को दोबारा लौटा सकते हैं, पा सकते हैं। When we come to the God the Father, all the things that we lost will be restored. ଯେତେବେଳେ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିକଟରେ ଫେରି ଆସିଥାଉ, ଆମେ ହରାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ପୁନର୍ବାର ପାଇଥାଉ। हाँ, इस वचनों में जब हम देखते हैं, When we consider these verses, ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବିବେଚନା କଲେ, जब वो अपने पिता के पास गया, तब पिता ने उसकी खोई हुई आशीषों को उसको दोबारा दिया। when he came back to his father restored to him all that he lost. ଯେତେବେଳେ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ, ପିତା ତାଙ୍କୁ ଖରିଦିଥିବା ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଦେଲେ। जो आपको उधार मिला है, जो आपको सच्चाई मिला है, जो आपको जीवन मिला है, उसके बारे आप दूसरों को बताना चाहिए। The salvation and the truth and the life that you have received, you must also share it with others. ଆପଣ ଯୋଉ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ସତ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବାଣ୍ଟିବା ଉଚିତ। परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप का जूते दिया है, शू दिया है। And the Lord has given us the gospel of peace to us, the shoes. ଏ ସଦାପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କଣ କରିଛନ୍ତି? ଶାନ୍ତିର ସୁସମାଚାର ପାଦୁକା ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। जो लोग प्रभु की हजूरी से दूर गए, पाप में जीवन बिताते हैं, परमेश्वर से दूर है, उनको हमें सच्चाई बोलना है जो प्रभु ने हमको दिया है। And people who are far away from God, far away from this truth, we have to declare this truth to them. ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ପାପମୟ ଜୀବନରେ ଅଛନ୍ତି, ପାପ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସୁସମାଚାର କହିବା ଉଚିତ। एक परमेश्वर के संत ने इस बात को इस तरह से कहा था, A saint of God said like this, ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ ଏ ପ୍ରକାର କଥା जो କହିଲେ, हमें सच्चाई मिला है, जो हमें उद्धार मिला है, जो हमें जीवन मिला है, नित्य जीवन की आशा मिली है, हम दूसरों को बताना चाहिए ताकि वो लोग भी आए और इस अनुभव को प्राप्त करें। the salvation and the truth and the life and the hope of eternal life that we have received, we must also share it to others that they may also come closer to God and enjoy the same. जो सत्यता, जो परित्राण, जो अनंत जीवन विश्वास हम प्राप्त करेउछु, अन्य ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ ସେଇ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆସିବେ। आप कौवे के बारे में जानते हैं? You know about a crow. କାଉ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? कौवे के जब एक पीस मिलता है तो वो दुहाई देता है, शोर करता है। When a crow receives a small piece of meat, it starts shouting and screaming. ଯେତେବେଳେ କାଉକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଖାଦ୍ୟ ଆହାର ମିଳିଥାଏ, ସେ ଉଚ୍ଚ ପାଟିରେ କା କା କରେ। कुछ भी मीट का पीस मिलेगा, कां 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 आवाज करता है और बहुत
कौवे जो उनको इकट्ठा कर लेता है। And crow, when it receives a small piece of meat, it makes a noise and calls the other birds. ଯେତେବେଳେ କାଉଟି ଗୋଟେ ଛୋଟ ମାଂସର ଖଣ୍ଡ ପାଇଥାଏ ସେ ଉଚ୍ଚ ପାଟିରେ କା କା କରିଥାଏ, ଅନ୍ୟ କାଉ ମାନେ ଘେରି ଯାଆନ୍ତି। हम कौवे के समान बनकर दूसरे लोगों को प्रभु के पास लाना चाहिए। We should become as ravens and crows and call others towards God. ଆମେ ମଧ୍ୟ କାଉ ମାନଙ୍କ ପରି ହେଇ ଆମେ ଉଚ୍ଚ ପାଟିରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟ ଡାକିବା ଉଚିତ। प्रभु ने मुझे उद्धार दिया है, प्रभु ने मुझे जीवन दिया है, प्रभु ने मुझे चंगाई दिया है, हम दूसरों को बताकर उनको परमेश्वर के निकट लाना चाहिए। The Lord has given me salvation, He has given me life, He has given me truth and healing. We should share it with others and bring them nigh to God. ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେ ମୋତେ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଲେ, ମୋତେ ସତ୍ୟତା ଦେଲେ, ମୋତେ ଜୀବନ ଦେଲେ, ସୁସ୍ଥତା ଦେଲେ, ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ତାଙ୍କୁ ସତ୍ୟତା ନିକଟ କଢାଇ ଆଣନ୍ତୁ। दूसरा बात हम क्या देखते हैं? Secondly, what do we see? ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ କଣ ଦେଖୁ? हमारी समस्याओं को हम कैसे समझ सकते हैं? How can we understand our problems? ଆମର ସମସ୍ୟା କି ପ୍ରକାର ବୁଝିପାରୁ? जब हम प्रभु के पास आएंगे। When we come to God, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା आपके जीवन की समस्या हो सकती है, there may be problem in your life. ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଜୀବନରେ आपके ଥିବ। परिवार की समस्या हो There may be सकती है, family problems, ଯେତେବେଳେ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା आपके ଥାଏ, काम की समस्या हो problem सकती with है, your job. କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳର ସମସ୍ୟା, लेकिन वो समस्या प्रभु को बताना। But you have to tell that problem to the Lord. ସେଇ ସମସ୍ୟା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ। जब उत्पत्ति की पुस्तक 25 अध्याय हम पढ़ते हैं, In Genesis chapter 25, ଆଦି ପୁସ୍ତକ 25 पर्व पढ़िया समय उसका 21 से 23 तक जब देखते हैं, वहाँ रिबका के बारे में बताया गया है। in verses 21 to 23, it is mentioned about Rebekah. ଏ 25 पर्व 21 ରେ 23 पद पर्यंत रिबिका विषय କୁହାଯାଏ। पढ़ेंगे, पढ़े। Genesis chapter 25, verses 21 to 23. ଆଦି ପୁସ୍ତକ 25 पर्व 21 ରେ 23 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଇସାହକଙ୍କର ସେହି ଭାର୍ଯ୍ୟା ବନ୍ଧ୍ୟା ହେବାରୁ ସେ ତାହା ନିମନ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତେ ତାଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା ରିବେକା ଗର୍ଭବତୀ ହେଲା। ଅନନ୍ତର ତାହାର ଗର୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ଶିଶୁମାନେ ଚନ୍ଦାଚନ୍ଦି ହେବାରୁ ମୋର ଏପରି କାହିଁକି ହେଲା, ଏପରିକି ହୋଇଥାଏ, ଏହା ଭାବି ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଗଲା। ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାକୁ କହିଲେ, ତୁମ ଗର୍ଭରେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି। सो इस वचन में हम क्या देखते हैं? What do we see in this verse? ଏ ବାକ୍ୟରେ କଣ ଦେଖୁ? रिबका को परमेश्वर ने पेट का फल दिया, बच्चे का आशीष दिया करके हम देखते हैं। We can see the Lord bless womb of Rebekah. ଏବେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ରେବେକା କୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭର ଫଳକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। उसके पेट में बच्चे आपस में लिपटे हुए थे और लड़ रहे करके हमने पढ़ा है। We can see and the children struggle together within her. ତାଙ୍କର ଗର୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ଶିଶୁମାନେ ଛଞ୍ଜାଛନ୍ଦି ହେବାରୁ ସେମାନେ ଏପରି କାହିଁକି ହେଲା ବୋଲି ପଚାରିଲେ। लेकिन हम वहाँ क्या देखते हैं? But what do we see here? ସେଠି କଣ ଦେଖୁ? ऐसी अवस्था में वो परमेश्वर के पास गया। At such a stage, she went to the ଏ Lord. ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ନିକଟକୁ ରେବେକା ଆସିଲେ। हिंदी में सिर्फ उतना ही पढ़े, वो मैं परमेश्वर के पास जाएगी। उसने परमेश्वर के पास गई और अपनी परिस्थिति उसको बताया। She went to inquire of the Lord and told her state to the Lord. Read in Hindi, please. ଏପରି କାହିଁକି ହେଲା, କାହିଁକି ହୋଇଛି ବୋଲି ସା ନିମନ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ରେବେକା ଗଲେ। मेरी जो ऐसी दशा रही तो मैं क्यों कर जीवित रहूंगी, और वो यहोवा की इच्छा पूछने को गई। हाँ, वहाँ हम क्या देखते हैं? What do we see here? ଏଠି କଣ ଆମେ ଦେଖୁ? वहाँ रिबका के बारे में हम देखते हैं। Here we see about Rebekah. ରେବେକା ବିଷୟରେ ପଢୁ। वो अपनी दशा, अपनी परेशानी, समस्या परमेश्वर के पास लेकर गया करके बताया गया। She went to inquire of the Lord of a problem. ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ପରିସ୍ଥିତି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ସଦାପ୍ରଭୁ ନିକଟକୁ ଗଲେ। अगर मेरी ऐसी अवस्था रही तो मैं जीवित कैसे रह सकती हूँ? If it be so, why am I thus? ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ହେଲେ ମୁଁ କି ପ୍ରକାର ବଞ୍ଚି ପାରିବି? वहाँ हम देख सकते हैं कि वो परमेश्वर की इच्छा को पूछने के लिए गया करके बताया गया। Here it is mentioned that she went to ask the will of God. ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କଣ ପଚାରିବା ପାଇଁ ସେ ଗଲେ। वहाँ जब परमेश्वर के पास गया, But when she went to inquire of the Lord, ଯେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ନିକଟକୁ ପଚାରିଲେ, परमेश्वर ने उसकी अवस्था उसको बताया। and the Lord told us, revealed the state to her. ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥାକୁ ଜଣାଇଲେ। तेरे पेट में दो जातियां करके कहा गया। Two nations are in thy womb. ଦୁଇ ଜାତି ଗୁଡ଼ିକ ତମ ପେଟରେ ଅଛି। ये जो दो जातियों के बारे जब हम देखते When you हैं, see about two nations, ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଷୟରେ ପଢୁ, ये दो तरह का स्वभाव करके हम देखते हैं। we can see two kinds of natures. ଆମେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସ୍ୱଭାବକୁ ଦେଖିଥାଉ। शारीरिक स्वभाव और आत्मिक स्वभाव करके हम देखते हैं। We can see carnal and spiritual nature. ଆମେ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ସ୍ୱଭାବକୁ ଦେଖିଥାଉ। हमारी समस्या बाहरी तौर पर नहीं है, हमारी समस्या हमारे खुद अंदर की समस्याएं हैं। Our problems not only outwardly, but it is also inward. ଆମର ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ବାହିକ କେବଳ ନୁହେଁ, ଆନ୍ତରିକ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। जब आप टूटे हृदय के साथ प्रभु के पास आते हो, अपनी हालत
परिस्थिति उसको बताते हो, आपकी समस्या का समाधान हो जाता When है। you come to the Lord with a broken heart and tell all your problems to the Lord, and your problems will be solved. ଯେତେବେଳେ ଭଗ୍ନ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତଃକରଣ ସହିତ ଆପଣ ସମସ୍ୟା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ପ୍ରଭୁ ସମାଧାନ ଦେବେ। शारीरिक स्वभाव और आत्मिक स्वभाव, Both spiritual and carnal nature. ଶାରୀରିକ ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ସ୍ୱଭାବ। संत पौल गलातिया के विश्वासियों को लिखने वक्त क्या कहते हैं? Saint Paul writing to the people of Galatians. ସାଧୁ ପୌଲ ଗଲାତି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲେଖିବା ସମୟରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? पढ़ना नहीं है, गलातिया 5 अध्याय उसका 16 और 17 वचन जब आप देखते हैं, In Galatians chapter 5 verses 16 and 17. ଗଲାତି ପୁସ୍ତକ 5ର 16-17 ପଦ ପଢିବା ସମୟରେ आत्मा शरीर के विरुद्ध और शरीर आत्मा के विरुद्ध करके कहा गया है। Flesh lusteth against the spirit, and the spirit against the flesh. ସେ ଆତ୍ମା ଶରୀର ବିରୋଧରେ ଶରୀର ଆତ୍ମା ବିରୋଧରେ ଏ ପ୍ରକାର ଯୁଦ୍ଧ କରୁଅଛି। वहां शरीर के अंदर भी एक युद्ध, एक लड़ाई लगा हुआ करके हम देखते हैं। And we can see there is a battle or war within the flesh. ଏବେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲୁଅଛି। अब जो करना चाहते हो आप कर नहीं सकते हो करके हम देखते हैं। We can see that whatever you want to do, you cannot do. ତୁମେ ଯାହା ଯାହା ଇଚ୍ଛା କର ସେଇ ସବୁ ତୁମେ କରି ନ ପାର। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं हमारे अंदर की समस्याओं का हल हो जाता है। When we come to the presence of God, all our inner problems are solved. ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମକୁ ଆସି ତବ ଆମ ଆନ୍ତରିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଥାଏ। जर्मिया की पुस्तक उसका 23 अध्याय उसका 15 वचन जब आप पढ़ेंगे, We can read Jeremiah 23:15. ଯେରେମିया ପୁସ୍ତକ 23ର 15 ପଦ ପଢିବା ସମୟରେ अपने गांव के लिए क्यों चलाती है करके हम देखते हैं। And why do you scream for your wounds? ସେଥିପାଇଁ ତୁମର କ୍ଷତ ଦାଗ ପାଇଁ ତୁମେ କାହିଁକି ଚିତ୍କାର କରୁଅଛ? Jeremiah chapter 30 verse 15. ଯେରେମିଆ 13 तू अपने घाव के मारे क्यों चिल्लाती है? तेरी पीड़ा की कोई औषध नहीं, तेरे बड़े अधर्म और भारी पापों के कारण मैंने तुझसे ऐसा हाँ, व्यवहार सुबह हम देखते हैं तू अपने गांव के कारण क्यों चलाती है, मतलब तेरी पीड़ा, तेरा जो समस्या है आपके अंदर है, पाप करके वहां बताया गया है। Why criest thou for thine affliction? That is, there is problem within you, there is sin within you. ତୁମର ସମସ୍ୟା ନିମନ୍ତେ ତୁମେ କାହିଁକି କନ୍ଦନ କରୁଅଛ? ତୁମ ଅନ୍ତରେ ପାପ ଅପରାଧ ଦେଖାଯାଉଅଛି। जब हम अपने गलती को एहसास करते हैं, पाप को मानकर छोड़ देते हैं, तब हमारी पीड़ा से, बीमारी से हम चंगाई को प्राप्त करते हैं। When we realize and accept and acknowledge our shortfalls and forsake it, then we'll be healed from our sicknesses. ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପାପର ବୋଧ ପାଇ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସ୍ୱୀକାର କରି ଆପଣ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ରୋଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ମିଳିଥାଏ। जब हम एक सच्चा इकरार करके छोड़ते हैं, हमारी समस्याओं का हल हो जाता है। When we make a true confession and forsake it, and there is a great solution to our problems. ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରି ଯେତେବେଳେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି, ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ। तीसरा बात हम क्या देखते हैं? Thirdly, what do we see? ତୃତୀୟ ବିଷୟ କଣ ଦେଖିଥାଉ? जब हम परमेश्वर के निकट आते हैं, पास आते हैं, हमारे जीवन में एक परिवर्तन आ जाता है, एक तब्दीली आ जाती है। When we draw nigh to God, there is a transformation taking in our life. ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥାଉ, ଆମ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ। जॉन गॉस्पेल 4 अध्याय उसका 28 वचन जब हम पढ़ते हैं, In John's Gospel chapter 4 verse 28. ଯୋନ ସମାଚାର 4 पर्व 28 पद पढ़िया वहाँ सामरी स्त्री के बारे में बताया गया He है। has mentioned about the Samaritan woman. ଜଣେ ସମରଣୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଷୟରେ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି। उसके बारे जब हम देखते हैं, एक पाप भरा जीवन वो बता रही थी। She was living a sinful life. ସେ ଗୋଟେ ପାପମୟ ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ। जब वो यीशु के पास आया, तब आप देखिए यीशु ने कैसे उसके जीवन को बदल दिया, उसके स्वभाव को बदल दिया। We can see when she came to Jesus, how Jesus changed her nature. ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେ ଆସିଲେ, ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବକୁ କି ପ୍ରକାର ବଦଳାଇ ଦେଲେ। यीशु ने उसके पाप भरे जीवन के बारे उसको बताया Jesus revealed his sinful life, ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ପାପମୟ ଜୀବନକୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ। और उसने इस बात को स्वीकार किया। and she accepted it. ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। उसने नगर में जाके लोगों को बताया, यीशु ने मेरी परिस्थिति, मेरे जीवन के बारे सब कुछ बता दिया है। And she went into the city and told, Jesus told me all that ever I did. ଏବଂ ସମରଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ତା ନଗରକୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ନିବାସୀ ମାନେ କହିଲେ, ମୋ ଜୀବନର ସମସ୍ତ କଥା ଯୀଶୁ ଜଣାଇଲେ। जब आप पढ़ेंगे 4 का 28 वचन पढ़ेंगे, In John's Gospel chapter 4 verse 28. ଯୋନ ସମାଚାର 4:28 ପଢିଲେ। तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। Praise be to the name of the Lord. ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ वो हो। सामरी स्त्री
जब यीशु के साथ मुलाकात की, यीशु ने उसके जीवन के बारे सब कुछ बता दिया। When the woman of Samaria met Jesus, and Jesus revealed all that she ever did. ଯେତେବେଳେ ସମରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ, ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଅବସ୍ଥା ଜଣାଇଲେ। जब हम यीशु के पास आएंगे, उसके निकट आएंगे, हमारी असलियत क्या है हम समझ जाएंगे। When we come closer to Jesus, we can understand our true state. ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଥାଉ, ଆମର ବାସ୍ତବିକ ଅବସ୍ଥା ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। उसने दूसरों को बताया, यीशु ने मेरे लिए सब कुछ बता दिया है। She went and told others that Jesus told me all things that ever I did. ସେ ଯାଇକି ନଗରକୁ ଯାଇକି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋର ଜୀବନ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଜଣାଇଲେ। वो अपना घड़ा हर एक दिन जो पानी भरने के लिए कुएं के पास आता था, वहां छोड़कर चला गया करके कहा गया है। She used to bring a water pot to the well to draw waters, and she left that water pot and went her way to the city. ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେ ସ୍ତ୍ରୀଟି ଜଳପାତ୍ର ନେଇ କୋଉ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ପାଣି ନେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦିନ ଜଳପାତ୍ର ଛାଡି ଚାଲିଗଲେ। ये घड़ा पाप के जीवन को दर्शाता है। This water pot shows the life of sin. ये जलपात्र पापमय जीवन को दर्शाए। इसका मतलब यीशु के पास आने से पाप के जीवन से छुटकारा मिलता है। This means when we come to Jesus, we are delivered from sin. और अर्थ अटे आमे जेतले यीशु निकटକୁ आसु पापरे मुक्ति लाभ पाइथाउ। उसने जाके नगर में लोगों को बताया, यीशु ने मेरे बारे सब कुछ बता दिया, यीशु ने मेरे जीवन को बदल दिया। She went into the city and told everyone that Jesus told me all things that I ever did, and he changed my life. से स्त्रीटी नगरକୁ ଯାଇକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ, ମୁଁ ଯାହା ଯାହା କଲି ଯୀଶୁ ମୋତେ ଜଣାଇଲେ ଏବଂ ମୋ ଜୀବନକୁ परिवर्तन कराइले। जब 39 वचन पढ़ेंगे, In verse 39, 39 पद पढ़िया समय जॉन गॉस्पेल 4:39, John chapter 4 verse 39. जोन 4:39। और उस नगर के बहुत सामरियों ने उस स्त्री के कहने से, जिसने ये गवाही दी थी कि उसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया, विश्वास किया। वहां हम देख सकते हैं जब नगर में गई, अपने घरे को छोड़कर नगर में गई, एक बदलिया हुआ जीवन, तब्दीली जीवन के साथ जब नगर में गई, लोगों को जब बताया, उन्होंने यीशु पर विश्वास किया। She left a water pot and went into the city. She went with a transformed life, and when she told it, all the people in the city believed in it. से स्त्रीटी जलपात्रକୁ ଛାଡ଼ି ତାଙ୍କ ନଗରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜୀବନ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ଜଣାଇଲେ ନଗର ନିବାସୀମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। यीशु ने उसके जीवन को बदल दिया। Jesus transformed her life, ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ लोगों ଦେଲେ। ने उसकी बातों को सुनकर यीशु के ऊपर विश्वास किया। and people believed her words and believed on Jesus. ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ जब ବିଶ୍ୱାସ हम यीशु के पास आते हैं, हमारा जीवन बदल जाता है। When we come to Jesus, our life will be changed. ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ଆମ ଜୀବନ ବଦଳି ଯାଏ। और चौथी बात हम क्या देखते हैं? And fourthly, we see ଚତୁର୍ଥ କଣ ଦେଖୁ? भजन संगीता 34 का 11 वचन जब पढ़ेंगे, in Psalm 34:11, गीत संहिता 34 ର 11 पद पढ़ले। हे लड़कों आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। हाँ लड़कों आओ मेरी सुनो, मैं तुम्हें यहोवा का भय मानना सिखाता हूँ। come ye children, hearken unto me, I will teach you the fear of the Lord. हे बालक माने आस ମୋ କଥା ଶୁଣ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୟ ଶିଖାଇବି। इसका मतलब है जब प्रभु के पास आएंगे, उसके निकट आएंगे, हम भय हमारे जीवन में आएगा। This means when we come nigh to God, there will be a fear in us. तार अर्थ अटे प्रभुଙ୍କ निकटକୁ ଆସିଲେ ଆମକୁ प्रभुଙ୍କ भय मिलिଥାଏ। जब प्रभु का भय हमारे जीवन में आएगा, तभी आएगा जब हम प्रभु के पास आते हैं। Only when we come to God, we will be gripped with fear. आपण प्रभुଙ୍କ निकटକୁ ଆସିଲେ ହିଁ आपण ଈଶ୍ୱରଙ୍କ भय मिलिଥାଏ। जब परमेश्वर का भय हमारे जीवन में आएगा, हम बुराई से डरेंगे, पाप से दूर रहेंगे। When we have the fear of God, we will abstain from evil and sin. ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଭୟ କରି ମନ୍ଦକୁ ଘୃଣା କରି ପାପରୁ ଆମେ ଦୂର ରହିବା। आप कहेंगे ऐसा बुराई मैं नहीं कर सकता, you ऐसा will- पाप मैं नहीं कर सकता। You will say, I will not do such a sin or evil. ସେତେବେଳେ କହିବେ ଏ ପ୍ରକାର ପାପ ବା ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କରିପାରିବି ନାହିଁ। यूसुफ के समान कहेंगे परमेश्वर के विरुद्ध मैं पाप नहीं कर सकता। मतलब आपके अंदर डर आएगा। जब प्रभु के हजूरी में आएंगे, आप डरेंगे, पाप से डरेंगे, बुराई से डरेंगे। Like Joseph, you will say, how can I sin against the Lord? So when you have the fear of God, you'll be afraid to do any sin. जोसेफ परी ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କି ପ୍ରକାର ପାପ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ଷମାକୁ ଆସିବେ, ଆପଣ ଏହି ସବୁ ପାପର ବୋଧ ପାଇ ଆପଣ ତା କରିବେ ନାହିଁ। सब उपदेशक 12 का 13 वचन जब पढ़ेंगे, In Ecclesiastes 12:13, उपदेशक 12 पर्व 13 पद पढ़िया समय मनुष्य के लिए जरूरी है कि वो परमेश्वर का भय माने। it is the duty of man to fear the Lord. मनुष्यर कर्तव्य अटे ईश्वरଙ୍କ भय मानिबा। परमेश्वर का भय मानने से बड़ी आशीषों को
हम प्राप्त करते हैं। When we fear God, we can receive great blessings from the Lord. ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭୟ କଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଉ। परमेश्वर का भय एक धन के समान है, एक खजाने के समान करके वचन में हम पढ़ते हैं। In the word of God we read, the fear of God is like riches and treasure. ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ପଢିବା ସମୟରେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୟ ଗୋଟେ ମହାସମ୍ପତ୍ତି ବା ଧନ ସଦୃଶ୍ୟ। यशायाह की पुस्तक 33 अध्याय उसका 6 वचन जब आप पढ़ेंगे, Isaiah chapter 33 verse 6. ଯେତେବେଳେ ଯେସାୟା ପୁସ୍ତକ 33 ର 6 ପଦ ପଢିଲେ यहोवा का भय उसका धन होगा। हाँ, वहाँ हम देख सकते हैं यहोवा का भय उसका धन होगा। The fear of the Lord is his treasure. ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଭୟ ତାଙ୍କର ଧନ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। परमेश्वर का भय एक धन के समान करके हम देखते हैं। We see the fear of the Lord is like riches or treasure. ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଷୟ ଭୟ ଗୋଟେ ଭଣ୍ଡାର ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। मत्ती का सुसमाचार 13 अध्याय 44 वचन जब हम पढ़ते हैं, We can read Matthew's Gospel chapter 13 verse 46. ଯେତେବେଳେ ମାଥ୍ୟୁ ସମାଚାର 13 ର 46 ପଦ ପଢିଲେ खेत में छुपे हुआ एक धन करके वहाँ हम देखते हैं। We can see a treasure hidden in the ground. ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କ୍ଷେତ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଧନ ଲୁଚାଇକି ରଖାଯାଇଛି। खेत हमारा प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। A treasure hidden in the field refers to our Lord Jesus Christ. ସେ ଯୋଉ କ୍ଷେତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁକୁ ଦର୍ଶାଏ। यशायाह की पुस्तक 129 अध्याय का जब 3 वचन पढ़ेंगे, 129 का 3 वचन Psalm, जब Psalm पढ़ेंगे, 129 3. भजन संगीता 129 का 3। Psalm 129 3. ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ 129 ର 3 ପଦ ପଢିଲେ हाली ने मेरी पीठ पर हल चलाया करके हम देखते हैं। The plow was plowed upon my back. କୃଷକମାନେ ମୋ ପୃଷ୍ଠଦେଶରେ ହଳ ବୁଲାଇଲେ। उसने लंबे लंबे लकीरें खींची, सियार किसे करके लिखा है। They made long their furrows. ସେମାନେ ଲମ୍ବ ଲମ୍ବ ସିଆର କଲେ। ये हमारा यीशु मसीह है और वो हमारा धन है करके हम देखते हैं। This is our Lord Jesus Christ and he is our treasure. ଏଇଟା ଆମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମର ଧନ ସ୍ୱରୂପ। अगर यीशु हमारा धन बनना है तो परमेश्वर का डर, परमेश्वर का भय परमेश्वर के लोगों के जीवन में होना चाहिए। If Jesus should become our treasure, we must be gripped with the fear of God. ଯୀଶୁଙ୍କର ଧନ ଆମ ଜୀବନ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭୟ ଆମ ଜୀବନ ରହିବା ଉଚିତ। दूसरा, वो हमारा छुपा हुआ धन करके भी कहा गया है। And nextly we see that he is a hidden treasure. ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆମେ ଦେଖୁ ସେ ଆମର ନିଗୁଡ ଧନ ଅଟନ୍ତି। कुलुसियां 2 अध्याय का 3 वचन जब आप पढ़ेंगे, In Colossians 2:3, ଯେତେବେଳେ କୋଲୋସ୍ୟ 2 ର 3 यीशु ପଢେ मसीह में गुप्त जीवन बिताना जो है वो एक बड़े धन के समान करके हम देखते हैं। living a hidden life is like a great treasure. ଯୀଶୁଙ୍କର ଜୀବନ ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତ ଧନ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। इसका मतलब बुद्ध ज्ञान ये सब हमको मिलना है, हम प्रभु के पास आने से पा सकते हैं। If you have to receive wisdom and knowledge, only when we come to God we can obtain it. ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ଧନ ସ୍ୱରୂପ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା ଉଚିତ। उसका भय एक धन के समान करके हम देख सकते The हैं। fear of God is like a treasure we can see. ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଭୟ ଆମ ଜୀବନ ଗୋଟେ ଧନ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ये धन को हम तभी प्राप्त करते हैं जब हम यीशु का भय मानते हैं, उसके पास आते हैं करके हम देखते हैं। When do we receive this treasure? When we fear God and come nigh to him. ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭୟ ମାନି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ ଆମେ ଧନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା। और 5वां बात, जब हम उसके पास आते हैं हम उसकी आवाज को सुन सकते हैं। Fifthly, when we come to him, we can hear his voice. ପଞ୍ଚମ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିପାରିବା। निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय उसका 4 और 5 वचन जब हम पढ़ते हैं, In Exodus chapter 3 verses 4 and 5, ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବ 4 5 ପଦ ପଢିଲେ वहाँ हम क्या देखते हैं? what do we see here? ସେଠି କଣ ଦେଖୁ? जब मूसा जलती हुई झाड़ी को देखने के लिए आगे बढ़ रहा था, When Moses was going forward to see the bush burned with fire, ଯେତେବେଳେ ମୋଶା ଯଦି ଜଳି ଯାଉଥିବା ବୁଦା ନିକଟକୁ ଗଲେ तब परमेश्वर ने मूसा से बातें किया। and the Lord spoke through Moses. ସେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋଶା ସାଙ୍ଗରେ କଥା अब ହେବେ। मूसा से बातें किया जब वो जलती झाड़ी के समीप निकट आया करके हम देखते हैं। When he came closer to the bush burning with fire, the Lord spoke to him. ଯେତେବେଳେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ବୁଦା ନିକଟକୁ ମୋଶା ଗଲେ ସେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ କଥା କହିଲେ। इसका मतलब परमेश्वर ने उसके साथ क्या बातें किया? What did the Lord speak to him? ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଣ କଥା କହିଲେ? ये स्थान पवित्र है जहाँ तू खड़ा है, अपने पाँव से जूते उतारने के लिए कहा गया है। Put off thy shoes from off thy feet, for the place whereon thou standest is holy ground. ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମର ପାଦୁକ କାଢି ଦିଅ କାରଣ ତୁମେ ଯୋଉ ସ୍ଥାନ ଠିଆ ହେଇଛ ସେ ପବିତ୍ର ଭୂମି ଅଟେ। निर्गमन की पुस्तक 3 का 5 वचन में जब हम देखते हैं In इस Exodus बात को chapter देख सकते हैं।
3 verse 5. ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 3:5 ପାଠ କରୁ। वहाँ हम क्या देखते हैं? वही हमारे सी है। प्रभु के पास आने से हम उसकी आवाज को सुन सकते हैं, हमारी असलियत के बारे हम जान के छुटकारा पा सकते हैं। When we come to the Lord, we can hear His voice and we can understand our true state and get deliverance from it. ସଦାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟ ଗଲେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣି ପାରିବା, ଆମର ବାସ୍ତବିକ ଅବସ୍ଥା ଜାଣି ଆମେ ଫେରି ଆସି ପାରିବା। और छठा बात हम क्या देखते And हैं? sixthly, ଷଷ୍ଠ ବିଷୟ, परमेश्वर के पास आने से हमारे जीवन में कई तरह के बुरे स्वभावों से हम छुटकारा पाते हैं। when we ଈଶ୍ୱରଙ୍କ draw nigh to God, we receive deliverance from various kinds of evil natures from our life. ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁକୁ ଆସିଲେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ ସ୍ୱଭାବରୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। जॉन गॉस्पल पहला अध्याय उसका 47 वचन जब आप पढ़ते हैं, In John's Gospel chapter 1 verse 47. ଯେତେବେଳେ ଯୌନ ସୁସମାଚାର 1:40 ପଢିଲେ, जब हम परमेश्वर के निकट आते हैं तो किस तरह हम जीवन बिताना है, नहीं तो हमारा जीवन कैसा है मालूम हो जाता है। When we come to the Lord, we can understand as to what our life is. ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଆମ ଜୀବନ କି ପ୍ରକାର ଅଟେ। नथानियल के बारे बताया गया It's है। mentioned about Nathaniel. ଏଠି ନିଥ୍ୟାନୟନଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। नथानियल को जब उसके पास निकट आ रहा था तब उसके बारे यीशु ने बताया है, एक छल नहीं तो कपट के बिना एक जीवन है, एक सच्चा इस्राएली करके कहा गया है। Jesus saw Nathanael coming to him and said of him, Behold an Israelite indeed, in whom is no guile. ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଦେଖିଲେ ନାଥାନିଏଲ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ କହିଲେ ଏଇ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ, ଆଙ୍କଠାରେ ଛଳନା ନାହିଁ। जब हम परमेश्वर के निकट आते हैं, हम कपट का जीवन, मकारी का जीवन, धोखे के जीवन से छुटकारा पाते हैं। When we come nigh to God, we receive deliverance from the life of being guile and deceit. ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଥାଏ ସମସ୍ତ କପଟ ସମସ୍ତ ଛଳନାର ଜୀବନରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। अगर एक अच्छा जीवन कपट के बिना, छल के बिना जीवन हम बिता सकते हैं। Then you can live a guileless life. ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ନିଷ୍କପଟ ଛଳନା ବିନା ଜୀବନ କାଟି ପାରିବା। और सातवां बात जब हम देखते हैं, And seventhly, ସପ୍ତମ ବିଷୟ, उत्पत्ति की पुस्तक 45 अध्याय उसका 4 वचन जब आप देखते in हैं, Genesis chapter 45 verse 4. ଯେତେବେଳେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 45 ରୁ 4 ପଦ ପଢିଲେ, फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। यह सुनकर वे निकट गए। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिसको तुमने मिस्र आने हारों के हाथ बेच डाला। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। Praise be to the name of the Lord. ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ। और इस वचन में हम देख सकते हैं यूसुफ अपने भाइयों को अपने निकट बुला रहा है। And here we see Joseph is saying his brethren to come near. ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯୋସେଫ ଭାଇମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, मैं तुम्हारा भाई हूँ। I am your brother. ମୁଁ ତୁମ ଭାଇ वो ଅଟେ। अपने भाइयों के ऊपर प्रेम दिखाता है। He is showing his love towards his brethren. ସେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କଲେ। वो अपने भाइयों के ऊपर तरस खाता है। He is having compassion on his brethren. ତାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା ଦେଖାଇଲେ। भाइयों ने जो कुछ उसके साथ किया उनको वो क्षमा करता है। Whatever his brethren did to him, he forgives them. ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାହା କଲେ ତାକୁ କ୍ଷମା କଲେ। यूसुफ किसको दिखाता है? What does Joseph signify? ଯୋସେଫ କାହାକୁ ଦର୍ଶାଏ? हमारा प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता करके हम ले It सकते हैं। represents Lord Jesus Christ. ଯୋସେଫ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଏ। जब हम यीशु के पास आएंगे हम दया को प्राप्त करेंगे। When we come to Jesus, we will obtain mercy. ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ଆମେ ଦୟା जब ପ୍ରାପ୍ତ यीशु ହେବୁ। को पास आएंगे हमारे पापों की क्षमा को हम प्राप्त करेंगे। When we draw nigh to Jesus, we will receive forgiveness of sins. ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇପାରିବା। जब यीशु के पास आएंगे यीशु हमारे ऊपर तरस करेगा, हमें छुटकारा देगा, हमें चंगाई देगा, हमें आशीष देगा। When we come to Jesus, he'll have compassion on us and he will deliver us from sins and give us healing and bless us. ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ସେ ଆମ ଉପରେ ଦୟା ଦେଖି ଆମକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବେ, ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ କରିବେ। जब हम प्रभु के पास आएंगे हम खोई हुई आशीषों को पाएंगे। When we come to Jesus, we will receive all the lost blessings. ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ହରାଇ ବସିଥିବା ସମସ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଫେରି ପାଇବା। प्रभु के साथ नित्य में रहना है, यीशु के साथ सियोन में पाए जाना है, नया यरूशलेम में पाए जाना है, तो उसका स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए, तभी हम उसके साथ नित्य में रह सकते हैं। If we have to be found with Jesus in eternity, Zion and Jerusalem, only if we possess his natures, we can be found there. ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିତ୍ୟତାରେ ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମ ସିଓନରେ ବାସ କରି ନିମନ୍ତେ ଏହି ସବୁ ସ୍ୱଭାବ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରିବେ। हाँ, आखिरी बात बोल के समाप्त करेगा। I would like to tell the last thing and conclude. ଶେଷ କଥା କହି ସମାପ୍ତ କରିବି। हम यीशु के पास आएंगे तो अपनी बीमारियों से हम चंगाई को प्राप्त When we करेंगे। draw nigh to God, we will be healed from our diseases. ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ଆମେ ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥ ପାଇପାରିବା। लूका सुसमाचार
18 अध्याय में जब हम देखते In हैं Luke's Gospel, chapter 18, लुक समाचार 18 पर्व गाँसिले उसका 35 वचन से नीचे तक जब हम देखते हैं from verses 35 onwards, 18 ରୁ ତଳ ବାକ୍ୟକୁ वहाँ एक बुखारी के बारे में बताया गया है। here we can see about a beggar. ଏଠି ଜଣେ ଭିକାରୀ ବିଷୟରେ ପଢୁ। ये बुखारी रोड के किनारे बैठा था, भीख मांगता करके बताया गया है। A blind man sat by the wayside begging. ଜଣେ ଅନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ସଡ଼କ କତିରେ ବସି ଭିକ ମାଗୁଥିଲେ। वो दुहाई दे रहा था, He was crying ସେ ଭିକ୍ଷା आने କରୁଥିଲେ। जाने वाले लोगों से पैसा मांगता था। and he was asking money from the people passing by. ଆସିଥିବା ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ପଇସା ପଚାରିଲେ। आने जाने वाले लोगों से रोटी मांगता था। And he was asking bread from the people who were passing by. ଯିବା ଆସିବା ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ରୋଟି ପଚାରିଲେ। लेकिन जब उसने रोड में लोगों के चलने की आहट को, आवाज को सुना, When he heard the noise of the people who were walking by, ଯେତେ ଲୋକ ସମୂହର ଗମନର ଶବ୍ଦ ସେ ଶୁଣିଲେ, तब पूछा आज क्या हो रहा है। and what he was saying, ସେ ଭିକାରୀ ଲୋକମାନେ ପଚାରିଲେ ଆଜି କଣ ଅଛି? किसी ने, लोगों भीड़ में से किसी ने बोला यीशु नासरी इस रास्ते से गुजर रहा जा रहा है। and hearing the multitude pass by, he asked what it meant, and they told him that Jesus of Nazareth passeth by. ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲେ, ନାଜରେଥ ଯୀଶୁ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି। यीशु के बारे उसने सुना था। He heard about Jesus. ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଗରୁ ଶୁଣିଥିଲେ। यीशु चंगा करता है, Jesus heals. ଯୀଶୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି। यीशु पाप को क्षमा करता है, He forgives sins. ଯୀଶୁ ପାପ କ୍ଷମା କରନ୍ତି। यीशु मरे हुओं को जलाता है। Jesus raised up the dead. ଯୀଶୁ ମୃତମାନଙ୍କୁ ସଜୀବ କରାନ୍ତି। उसने जैसे लोगों से मांगता था, पैसा नहीं मांगा। As he was asking, begging from people, he did not ask money from Jesus. ଯେ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଇସା ପଚାରୁଥିଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକାର ପଚାରିଲା ନାହିଁ। रोटी खाना है करके लोगों से नहीं मांगा। As he was asking bread from people, he never asked Jesus bread. ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରୋଟି ପଚାରିଲା ପରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ନାହିଁ। दुहाई दिया, He cried to Jesus. ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଡାକିଲା, यीशु नासरी मुझ पर दया कर। Jesus of Nazareth, have mercy on me. ଏ ନାଜରେଥ ଯୀଶୁ ମୋ ଉପରେ ଦୟା କର। यीशु ने उसको अपने पास बुलाया। And Jesus called him towards him. ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଡାକିଲେ। यीशु ने कहा उसको मेरे पास लाओ। And Jesus told, bring him to me. ଯୀଶୁ କହିଲେ ତାକୁ ମୋ ନିକଟକୁ ଆଣ। जब वो यीशु के पास आया, When he came near to Jesus, ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ, यीशु ने पूछा मैं तेरे लिए क्या करूं। when Jesus asked him, what will thou that I should do to you? ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ ପାଇଁ କଣ କରି ତୁମେ ଚାହୁଁଛ? प्रभु मैं चंगा होने के लिए चाहता हूं, Lord, that I may receive my sight. ପ୍ରଭୁ ମୋ ଦୃଷ୍ଟି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। मुझे दृष्टि दे। Give me sight. ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅ। तुझे देखना चाहता हूं। I want to see. ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। यीशु ने उसको चंगा कर दिया। And Jesus healed him. ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ। वो देखना शुरू कर दिया। He started to see. ଅନ୍ଧ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। प्रिय भाइयों बहनों, आप किस अवस्था में दिखाई देते हो? Dear brothers and sisters, which state are you in? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ, କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ शायद ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି? आप बीमारी के साथ आए होंगे, You would have come with various kinds of diseases and ailments. ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ସହିତ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଥିବେ। शायद आप कई समस्याओं के साथ आए होंगे, Perhaps you come with various kinds of crisis. ଅନେକ ପ୍ରକାର ଜଟିଳ ସମସ୍ୟା ନେଇକି ଆପଣ ଏ कई ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବେ। आवश्यकताओं के साथ आए होंगे। You would have come with infirmities. ଆପଣ ଅନେକ ଆବଶ୍ୟକତା ସହିତ ଆସିଥିବେ। यीशु अपने पास बुला रहा है। Jesus is calling you towards him. ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। वो भीख मांगने वाला अंधा यीशु के पास लाया गया, यीशु ने उसको चंगा कर दिया। This blind man who was begging brought to Jesus, and Jesus healed him. ଏ ଯେତେବେଳେ ଭିକାରୀ ଅନ୍ଧ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ, ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ। आए अपनी आंखें बंद करें, Come, let us close our eyes. ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରି अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। Let us stand up in our own places. ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ यीशु ଯାଅ। आपको बुला रहा है, Jesus is calling you. ଯୀଶୁ ଆପଣ वो ଡାକୁଛନ୍ତି। आपको चंगाई देना चाहता He है, wants to heal ସେ you. ଆପଣ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। आपको नित्य जीवन देना चाहता He है। wants to give you eternal ସେ life. ଆପଣ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ जिस ଚାହାନ୍ତି। अवस्था में आप आए हो उसी में जाना करके वो नहीं चाहता He है। never desires that you have to return in the same state that you have ଆପଣ come. ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଛନ୍ତି ଫେରି ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। खुदावंद आपको आशीष करे। May the Lord bless you. ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। पापर क्या कले जिसु हमको प्रेम दिखाए बीच में को या पावे से मुक्ति दे बाजा करे बाजा बाजा करे पापर क्या कले जिसु हमको प्रेम दिखाए बीच में को या पावे से मुक्ति दे बाजा करे बाजा बाजा करे जीवन दे
प्रभु